सब ठीक से बुझी पारुछि बड़ बुझिलो मां तुमे भ्राता विचारे मो प्रभु को पछरे गोडे आसी मां तुमे तुम स्वार्थ हासिल करबा पे प्रभु को पछरे गोडे आसी सदा ना मां आए रामनी धने मते भरत पुरे मते भरत पुरे आए देवा को विचारि छ भवरे ऐसी धनारे की हेबो सुरार पति एरे पाप विचार कर सौमित्री लक्ष्मण मां थरे मने पकाओ जेते बेले मो प्रभु पितृ सत्य रक्षा करी 14 वर्ष पर्यंत ए कंठक पथर पथि पे आसीथिले तुमे तांको सम्मुखरे कहिथिल प्रभु आपण हेउछंती मो प्रभु एवं हेउछि आपणकर दास ज्येष्ठ जो ठारे रहिबो कनिष्ठ सदासर पद सेही ठारे रहिबो तुमे कहिथिल ना जेते विपद आसिले मध्य तुमे सदासर पद मो प्रभुଙ୍କ सम्मुखरे रहि तांको समस्त विपद रक्षा करिबो आज जेते बेले मो प्रभु निज चरण मध्यरे काकुति मनति होई बैंक हृदय सहित तुमको डाकुछन तुमको था कर्ण कथा हेउ नाही काहे कि जानि सुनि मध्य बड़ा मां आपण बुझिबाक चेष्टा करंतु से होतो राक्षस मने रख लक्ष्मण मो प्रभु हेउछंती एक सिंह सदृश तो हेउछि तांका नारी एक सिंह नारी होई कि बड़ा ऊपर ता विचार रे तांको मारिबा परे मते अयोध्या भवନରେ समर्पण करियो नहीं मां मने रख लक्ष्मण सिंह नारी कदापि जुगालर पत्नी होई परिबो नाही से पाप विचार को नारी चरितार्थ होई लक्ष्मण आए तुम भको पूरा देखो देखते भइछि पूरा धरि धरिछि आए देखो तारे हाबाई पाई सहिछि रे मो पंच प्राण नाथ कौशल्या शिष्य पंच प्राण नाथ कौशल्या शिष्य तांको लुने देवी अग्निरे झासरे लुने देवी लक्ष्मण मो प्रभु जदि पिंड हुअंती मु सीतार प्राण से तांको ठारू तुमको अधिक स्नेह करुथिले ଏବଂ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ହେଲେ ତୁମେ ଆଜି ତୁମ ଭ୍ରାତା ବିଚାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାରି ମୋତେ ନେଇ ଭରତ ଦୂରରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଭାବିଛ ସେ ତୁମର କିଭଳି ବିଚାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ आए सीता वचने कहे सुमित्रा बाण आए न बुझिबा परे मोते जहा बोलो आए बिछे ओनरे जेबे देवकी घास आए आत्मघाती होइबो आत्मघाती होइबो नाही की दसरे मां आपणकर स्नेह वात्सल्यतारे अंध होई आपणक पछर धाई आसिले घोर अरण्य मध्यकु मां आपणक ठारू से टिके स्नेह आदर पाइबा पई ए लक्ष्मण धाई आसीथिला ए लक्ष्मण मनरे कोनसे कामना वासना स्वार्थ नथिला ना काहे के लक्ष्मण कते कटु वाक्य कहउछंदी काहे के लक्ष्मण कते कष्ट दउछंदी मां आपणकर दोयंकर पद सेवा बिना ए लक्ष्मण पर तिळे मात्र जीवन धारण करबा असंभव होई जाउतला किपरि मां एपरि कटु वाक्य कहउछंदी आ मां आपण जो सत्यता को न जानी जो मिछरे अन्नरे झास देबा कथा कहउछंदी ये आपणकर व्यक्तित्व नष्ट होबनी कि प्रभुंकर व्यक्तित्व नष्ट होबनी ये बरम रघुवंशर कुलक्षय होइजो मां कलंकित होइजो सब दिन भाई मां ए लक्ष्मण को बुझिबारे आपण एते असक्षम होछंदी ए लक्ष्मण मनरे
କୌଣସି ପାପ ବିଚାର ନାହିଁ ମା। ମୁଁ କହିଦେବି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠାରେ ମୋ ଅଯୋଧ୍ୟା ସେଇଠାରେ। ଏହା ମୋ ମନରୁ କହୁଥିଲି ମା। ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁନି ମା। ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦାସ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ହେବି। ଏହା ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ଏପରି କହୁଛନ୍ତି ମା? ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଜଗିଥିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାରେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଠାକୁର। ସାକ୍ଷୀ ଥାଅ ଏ ଦିଗ ପାଳତି ଦଶ। ନକୁଣ ମତେ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ଦୋଷ ଗো। ମା, ବାଳୁତ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ କେବେ ହେଲେ ଅବଜ୍ଞା କରିନଥିଲା ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ମା, ଆପଣଙ୍କର କଟୁ ବାକ୍ୟ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। କଣ କରିବି ବିଧାତା? ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାଙ୍କର କଟୁ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କଣ କରିବି? ସାକ୍ଷୀ ଥାଅ ଏ ଦଶ ଦିଗ ପାଳ ଅଷ୍ଟ କୁଳାଚାର କାଗଧଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ। ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ଥାଅ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛି କେବଳ ସେ ମାଙ୍କର କଟୁ ବାକ୍ୟ ମାଙ୍କର ଦିନ ମାତ୍ର ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଯେପରି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ଥାଅ। ମା, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏକ ପ୍ରତିକାର କରିକି ଯିବି। ମା, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ 3ଟି ରେଖା ଅଙ୍କିତ କରି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ 3ଟି ରେଖା ଅଙ୍କିତ କରି ଯୋଉ ଯାଉଛି ତା ଜାଣନ୍ତି କଣ ମା? ପ୍ରଥମ ରେଖାଟି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶଙ୍କର ନିୟମ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରେଖାଟି ହେଉଛି ପିତା ଦଶରଥଙ୍କର ନିୟମ, ଆଉ ତୃତୀୟ ରେଖାଟି ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମ। ମା, ଏ ଯୋଉ 3ଟି ରେଖାକୁ ଅଙ୍କିତ କରିକି ଯିବି, ଏ 3ଟି ରେଖାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବୀର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ମା, ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ 3ଟି ରେଖାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ ମା। ଯଦି କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମା। ବିପଦ ଘନେଇ ଆସିବ। से पर्यंत जेते विपद आसिले मध्य ए 3टी रेखाको अतिक्रम करी केउ आडे जिबे नाही। नचेत मा विपद घनै आसीबो, बहुत बड़ विपद घनै आसीबो मा। एते कहिना शीघ्र गति की करी एते कहिना शीघ्र गति की करी ऐसे हम पातो को चिन्हु धरी दे ऐ भूमि की मुख करी पदरे ध्यान
ଉପଯୁକ୍ତ କାମ କରିଛି। ଏଇଠାରେ ସୀତା ଏକାକିନୀ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଯାଏ ମୋର ମାୟାର ଚଣା କରେ। ଏଇଠାରେ ମୁଁ ଭିକ୍ଷୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବି। शिवाय हर हर महादेव ओम भिक्षां भवत देहि ओम भिक्षां भवत देहि ऐ पर्णशाला दुआरे वीरन्ते जहु जानिले जनक दुहिते छाया
पर्णशाला द्वारे जाई अति भय करी शंकर नाम उच्च मुखरे उच्चारी बोइला आसी थाଳରେ भिक्षा दिଅ ମତେ ନଦେଲେ ମୁହିଁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବି ଗୋ କରିତେ। पृथ्वी पृष्ठरू सूर्य एवं चंद्र दूरीभूत होइजिबा क्षण मात्र मध्यरे अंधकार घोड़ाई आसे ठीक सेहीपरि सूर्य चंद्र सदृश राम लक्ष्मण द्वय भाई पंचवटी अरण्य को परित्याग करी मायामूर्तर पछरे धाई चली जाइछन्ती। ए होउछि मो पई सुवर्ण सुजोग एई सुजोग को सदुपयोग करी मु मो लक्ष्य स्थली पहुंचबी। से जहाँ हेउना काहींकी एकाकी रहिथिबा सीताଙ୍କୁ एई पंचवटी अरण्य मु लंका पुरको नै जिबी। जय शिव शंभो हर हर महादेव। पर्णशाला द्वारे जाई अति भय करी शंकर नाम उच्च मुखरे उच्चारी बोइला आसी थाଳରେ भिक्षा दिଅ ମତେ ନଦେଲେ ମୁହିଁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବି ଗୋ କରିତେ। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। कुटीरे मध्यरे केस अछ मा आस मा ए जोगी ब्राह्मण को जोड़े भिक्षा दियो मा भिक्षां भवत देहि भिक्षां भवत देहि भिक्षां भवत देहि। भाई पर्णकुटी रे सीतया कहती वचन भाई के बण देशर जोगी एथे आगमन भाई मोर प्राण नायक जे कलि मृग मारी भाई ଥିଲେ ତୁମ ଚର ଚାଟ ରଖେ ଚାପ ଧାରି ମା हे ज्योतिराज कुटीर मध्यरे केस अछ मा ज्योतिराज ए चौकी भिक्षुक को जोड़े भिक्षा दियो मा आस मा ए भिखारी को जोड़े भिक्षा दियो मा। हे ज्योतिबर तुमे तो एक असमय आसी जाइछ। ए किछि क्षण पूर्वरु मो प्रभु मृगया को चली गले। से जदि एठारे थान्ते तेबे निश्चिंत आपनको फलमूल भिक्षा देइथान्ते। ताहा शुणी माया जति कहई वचन आज पूजा जोग नाही जाउछि फेरिण मते जहाँ लगुछि मोर आज पूजा अर्चना एवं मते करुथिबा भोग को मो निर्पारण करि पारिबी नाही। मा मु कोन आपणक द्वार देशरु फेरी जीवी मा आस मा ए जोगी ब्राह्मण भिखारी को जोड़े भिक्षा दियो मा आस कुटीर मध्यरे जहाँ अछि ताहा अछि रे प्रदान कर मा। मा ज्योतिबर मते आपणकर कथा शुणी लागुछि आज मोर पूजा जोग नाही ताले मो आश्रम को फेरी जाउछि मा मो आश्रम को फेरी जाउछि। छत्ररे रावण जहु बाहर होइला अनंग नरेंद्र भाई गीतरे कहिला सीतया पहिले तुम्बे जते रहजाती दयाकु जाइछन्ति रघुकुलपति हरि
ରାବଣ କହିଲା ଏକ ଦ୍ୱାରେ ଭିକ୍ଷା ମୋର ଏକା ବେଳେ ଭୁଞ୍ଜଇ ମୁଁ ଯାଉଅଛି ବେଳ ନାରୀ ମୋର ଆଗ ନାରୀ ମୋର ଗୋ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯିବି ନିଜ ପୁରା ଗୋ ମା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ମା। କାହିଁକି ଜାଣ ମା, ମୁଁ ଏକ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ମୋର ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମୋ କ୍ଷୁଧାକୁ ନିର୍ବାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସେ। ମା, ମୁଁ ସେଇଦିନ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ହିଁ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯାହା ମିଳେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ମୋର କ୍ଷୁଧାକୁ ନିର୍ବାରଣ କରେ। ଆଉ ମା, ଯଦି ଏ ଯୋଗୀକୁ ଭିକ୍ଷା ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ସେ ପୁନର୍ବାର ତାରି ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଯାଏ। ଆଉ ସେ ଦିନ ସାରା ଉପବାସରେ ରହିଥାଏ। ମା, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ମୋତେ କଣ ଆଜି ଭିକ୍ଷା ମିଳିବନି ମା? ମୁଁ କଣ ଆଜି ଉପବାସ ରହିବି ମା? ଯଦି ବଚନ